अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आज का दिन यकीनन अहम सियासी बुनियाद पर भी होगा और पिछले 2-3 रोज से न सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी यानी इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि काफी हेजान की, काफी केओस की सिचुएशन है। मेरे ख्याल में सभी लोगों ने कल जो मनाजिर अपनी स्क्रीन पे देखे, कैपिटल हिल को देखकर, कैपिटल ब्रीच इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और देखा गया कि 200 साल की डेमोक्रेसी की हिस्ट्री अमेरिका की इस वक्त एक तरह से इस्तराब का शिकार है। इस पे हम मजीद भी बात करेंगे और खास तौर पे अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, देखने में ये भी आया है कि डोनाल्ड ट्रंप द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको फौरी तौर पे मुंजमद कर दिया गया है और उनको वार्निंग भी दी गई है कि इन प्लेटफॉर्म्स को लोगों में नफरत अंगेजी के लिए या उनको उकसाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जी आपको लोकल सिचुएशन यानी जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में लोगों ने हजारा बिरादरी के साथ अपनी इजहार यकजहती करते हुए मुख्तलिफ प्रोटेस्ट और सिट-इन्स में पार्टिसिपेट किया। कल हमने देखा कि पाकिस्तान की अपोजिशन की आला क़यादत क्वेटा पहुंची और जो लवाहिकीन हैं उनसे मुलाकात की। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत की अगर बात करें और खुसूसन पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें, हमारे लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन जब बात आती है हमारे अपनों के गम की और दुख की तो हम एक होकर एक सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस मौजू के ऊपर सियासत नहीं की जा रही। इस वक्त अपोजिशन लीडर्स जब क्वेटा पहुंचे हैं तो यकीनन वो भी इस दुख, इस तकलीफ को महसूस कर सकते हैं जो इस वक्त हजारा बिरादरी के लवाहिकीन के साथ है। और यकीनन एक जो इम्प्रेशन दुनिया में जा रहा है कि फिरका वाराना दहशतगर्दी पाकिस्तान में पनप रही है और हमारे आपसी इख्तिलाफात अमनो अमान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस असर को, इस नैरेटिव को ज़ायल करना बहुत अहम है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब ने इस मौजू पे क्या कहा और खुसूसन क्योंकि सबकी निगाहें मरकूज थी अपोजिशन लीडर के वहां पे पहुंचने पे, मरियम नवाज साहिबा वहां पे पहुंची, बिलावल भुट्टो जरदारी क्वेटा में मौजूद। इस पे शिबली फराज साहब ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस मामले पे कोई बहस नहीं है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और जो लोग जिन्होंने किया है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और ये हजारा कम्युनिटी खास तौर पे उनके साथ बड़ी माजी में भी इस तरह के दिल खराश वाक़यात हुए हैं, तो इसको एंड होना चाहिए। तो जो मुतासिरीन होते हैं वो बेचारे तो अपने गम में बिल्कुल डूबे होते हैं, लेकिन ये बाज़ लोग जो कि बीच में सियासत करते हैं बाज़ कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देते हैं। तो इसी पे तो टाइम लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होनी चाहिए और ये भी देखना होगा कि इस वाक़ये से कोई ऐसा कोई फायदा ना उठाए। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने वालों के साथ यही हो सकता है कि ये चीज़ बखैर खूबी उनकी तदफीन हो जाए। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं क्वेटा? बिल्कुल जाएंगे जी जनाब। एक दफा फिर यकीन दहानी कराएगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब यकीनन क्वेटा पहुंचेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन फॉर द बलूचिस्तान गवर्नमेंट लियाकत शाहबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि अपोजिशन लीडर्स के इज़हार यकजहती करते हुए उस प्रोटेस्ट में, उस सिट इन में पहुंचने के बाद वहां का इस वक्त रद्द अमल क्या है? वो जो लोग इंतजार में हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? ऑन द ग्राउंड इस वक्त क्या पल्स है? ऑन द ग्राउंड तो जो मुजाहिरीन हैं, शुरका है, वो वहां पर धरना दिए बैठे हैं और मैयतें जो है उनके सामने पड़ी हुई हैं और इस सिलसिले में बलूचिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हम गुजारिश यही करते हैं कि मैयत उनकी तदफीन हो, उसके बाद भले वो एहतजाज करते रहें, तो उस पर हमें भी इतराज नहीं। और मैयत उनकी जो एक तकद्दुस है हमारे इस्लामी शरीयत के मुताबिक या हमारे रस्म और रिवाज जो वैल्यूज जो कल्चर है उसके मुताबिक तदफीन जो है मैयत उनकी हो जाए, तो उसके बाद ये रोज़ अवल से हम कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई मुजाहरों में कोई इशू नहीं और जो उनके डिमांड्स हैं वो हमने कंसीड कर लिए हैं। फेडरल मिनिस्टर्स मिले, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, बारहा हम यही गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ऐसा वाक़या
मुस्तकबिल में रूनवान नहीं होगा। राजा साहब जरा इस पर रोशनी डालेंगे क्योंकि कल से व्यूअर्स इस बारे में भी हमने देखा कि सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी यही बहस छिड़ी हुई थी कि दरअसल वहां पे एहतजाज करने वालों के मुतालबात क्या हैं। एक मुतालबा जो खुलकर सबके सामने आया है, वो चाहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब आएं और उनसे मिलें, लेकिन इस मुलाकात का एजेंडा क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि कुछ नकात हैं जिसपे हुकूमत को और हमारे यहाँ आला हुक्काम को कुछ रिजर्वेशंस हैं। आप इस हवाले से कुछ हमें बताएंगे? देखिए, दुकान उसमें मेन ये है कि जो कल्प्रिट्स है, टेररिस्ट है, इस वाकये में जो मुलविस हैं, उनको अरेस्ट करके फौरी तौर पे इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दूसरा ये है कि वो फ्यूचर में जहाँ जहाँ हज़ारा कम्युनिटी उनके एरियाज हैं, वहाँ जहाँ मूव करते हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए। कुछ ऐसे उनके मुतालबात हैं जो इस वक्त जो प्रोसीडिंग्स हैं ऑलरेडी चल रहे हैं अदालतों में, कुछ लोग अरेस्ट है, उनको फेवर दिलाने के बारे में। हालांकि तो उसमें चूंकि ऑलरेडी वो केसेस कुछ लोगों के चल रहे हैं, अदालत में हैं, तो वहां पर तो इंटरफेयर भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के उनके मुतालबात हैं, कम के हम भी देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं इंटरजेक्ट यू एट दिस पॉइंट, हमारे साथ एक पैकेज, हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है खालिद हजारा साहब की, जो कि इंडिपेंडेंटली रहे हजारा कम्युनिटी का। उन्होंने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो लवाहिकीन है, जिनका दुख है, जिनके घर से शहादतें हुई हैं, उनके मुतालबात और बैरूनी मुतालबात में फर्क है। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कोयटा बाईपास का धरना खत्म करने के लिए मुतालबात का शोर, लेकिन सानिया मच के मुतासरीन का मुतालबात से कोई लेना देना ही नहीं। ये इंकिशाफ किया हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा अब्दुल खालिक हजारा ने। हम सब ने ये मुतफ़िका फैसला कर लिया, अगले दिन 4 तारीख को जो है 1 बजे दिन जो है मैयतों का तदफीन, शोहदा की तदफीन कर देंगे। मैयतों को कुछ लड़के यहाँ पे आके जबरदस्ती उनको ले गए और धरने में मैयतों को शामिल किया गया। अब्दुल खालिक हजारा ने वाज़ेह किया कि कुछ अनासिर शोहदा को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अनासिर किसी और के एजेंडे की तकमील के लिए हमारे शोहदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस धरने के जरिए मजहबी शिद्दत पसंदी को फरोग दिया जा रहा है। हम सूबा और कोयटा शहर को एक बार फिर से इंतहा पसंदी और मजहबी शिद्दत पसंदी के फरोग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ने इत्तेफाक किया कि एहतिजाज सबका हक है, मगर मैयतों के हमरा एहतिजाज नामुनासिब है। तो आप देख सकते हैं ये एक नई डेवलपमेंट है, ये एक नया इंकशाफ है कि जो मैयतों को शामिल किया जा रहा है इस धरने, इस एहतजाज में, वो सानिया मच के जो एक्चुअल लवाहिकीन है, जो मुतासरीन हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा है। लियाकत साहब, इसमें फिर हुकूमत और रियासत क्या मदद कर सकती है? यहाँ तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे लवाहिकीन को यरगमाल बनाया गया है या फिर उनको उकसाया जा रहा है। किस तरह देखते हैं आप इस सिचुएशन को? बिल्कुल, खालिद हजारा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जब ये फैसला हो रहा था कि मैयतों की तदफीन होगी तो खालिद साहब उसमें मौजूद थे। तमाम जो हजारा वहाँ पर सियासी कारकुनान हैं, हजारा कौमी जिरगा है, बलूचिस्तान शिया काउंसिल है, MWM है और दीगर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के जो हजारा वर्कर्स हैं, वो सब मौजूद थे। और उन्होंने ये फैसला किया कि 4 तारीख को 1 बजे मैयतों की तदफीन की जाएगी और अगले दिन अलग सुबह मैयतों को वहां से कुछ लोग आके ले गए और धरना में उनको शामिल किया। और लवाहिकीन बेचारों को पता ही नहीं, क्योंकि ये तो माइंस वर्कर्स हैं, इनकी लवाहिकीन। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को दोबारा वाज़ेह करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वफाकी वजीर हुकूमत जनाब शेख रशीद साहब, उनसे भी इस मामले पे उनका। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, ये बड़ा एक अहम इंकशाफ है जिसमें कहा जा रहा है कि लवाहिकीन ने और हजारा कम्युनिटी के एक्चुअल कस्टोडियंस ने, जो मुतासरीन हैं, उन्होंने ये फैसला किया था कि मैयतों की तदफीन हो जाएगी। लेकिन इस वक्त एहतजाज में बाकायदा कहा जा रहा है कि मैयतें कोई उनसे आकर ले गया और उनको एक तरह से पुश किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इज्तिमा इस प्रोटेस्ट में शामिल रहें। किस तरह देखते हैं आप इसको? मैंने ये टीवी पे रात सुना है, मुझे अपनी तो कोई इत्तला नहीं है जी, और ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट बेहतर इस पे बता सकती है। और इमरान खान जाएंगे और वो इस चीज पे वो कमिटेड हैं कि उन्होंने वहां जाना है। और इस मसले को सियासी हमें नहीं बनाना चाहिए, इंसानियत का मसला है। जो 7 अफगानीज हैं उनकी भी हमें पेमेंट करनी चाहिए, हम तो इस बात के हामी हैं।
منسٹری آف शेख साहब कब तक मुतवक्के है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वहाँ जाना? इस वक्त हम देखते हैं अपोजिशन लीडर्स भी पहुंच गए। कह तो नहीं सकता, किसी वक्त भी जा सकते हैं, किसी वक्त भी जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लियाकत साहब, कुछ तैयारी की गई है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न है जिस वज़ीर आज़म साहब नहीं जा रहे, आपके पास आ रहे क्वेटा? नहीं, मुझे नहीं मालूम। जैसे शेख साहब ने कहा कि कल शिबली फराज साहब ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस हफ्ते में जाएंगे। अभी शेख साहब ने भी यही कहा कि वो जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो मुझे भी नहीं मालूम कि वो कब आएंगे और शेड्यूल उनका क्या होगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा वजाहत करता चलूं इससे पहले जो मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था लवाकिन के हवाले से। अब तो ये है कि लवाकिन भी अक्सर जो है वो यहाँ के नहीं है। ये जो 10 मैयतें पड़ी हुई हैं, इनमें 7 के लवाकिन तो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं और अफगान गवर्नमेंट ने एक मरासला भिजवाया है फेडरल गवर्नमेंट को कि ये 7 जो मैयतें हैं ये अफगान शहरियों की, और 3 उनमें ऐसी मैयतें हैं कि जिनके लवाकिन ने अफगानिस्तान में अफगान गवर्नमेंट को दरख्वास्त दे दी है कि उन्हें अपने जो ये मैयतें हैं प्यारों के, ये अफगानिस्तान में चाहिए और उनकी वो तदफीन अफगानिस्तान ही में करना चाहते हैं। तो ये जो आप बता रहे थे कि मैयतों के हवाले से जो लवाकिन है, जैसे खालिद साहब ने बताया कि यकीनन वो बेचारों को तो अक्सर इधर है नहीं है, और जो इधर हैं उनको पता ही नहीं है, और माइंस वर्कर्स है, बहुत ही गरीब हैं, पढ़े लिखे भी इस तरह नहीं है कि उनको कुछ पता हो, और उस पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। कुछ लोग जो है कुछ एलिमेंट्स वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लियाकत साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट और काफी शॉकिंग भी है कि किस तरह आप इसकी पेचीदगियों की तरफ अगर नजर डालते हैं तो आपको नजर आता है कि दिस इज गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड बाय द डे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मंसूर अली खान भी। मंसूर, आप कैसे हैं इस पूरे सिनेरियो को, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट्स पता चलती है इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनसेंसिटिव। लग रहा है कि कोई बैरूनी कुव्वतें हैं जो इस पूरे मसले पे सियासत करना चाहती हैं। हाउ आर यू लुकिंग एट इट? देखिए, मैं सबसे पहले तो बड़ी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा इस बात से कि ये जो हम बार बार हर चीज को बैरूनी कुव्वतों के ऊपर और बार बार इन चीजों पर डाल देते हैं, पॉलिटिसाइज करना चाह रहा है। नाम लेना, नाम लेके बताइए कौन है, कौन सी बैरूनी कुव्वत है जिसने ये सब कुछ किया है, जो पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो इस तरह 11 लोगों की लाशें जो है वो हमें दे के चला गया। बताइए, नाम लीजिए। और दूसरी बात ये, जो बार बार ये कहते हैं जी लोग इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करें, इट्स नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। सिंपल इज दैट कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे इन लोगों के पास नहीं आ रहा है। इनको 5 दिन हो चुके हैं इस बात को यहाँ पे बैठे हुए। हमारे मुल्क का वजीर आजम जो है वो अर्तुगरुल की कास्ट से मिल सकता है, वो मुख्तलिफ और लोगों से मुलाकातें कर सकता है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन ही इज नॉट कमिंग ओवर हियर टू क्वेटा। इसमें कौन सी, इसमें पॉलिटिसाइज करने वाली कौन सी बात है? वहां पे आपको किसी सियासी जमात के झंडे नजर आ रहे हैं? तो ये बार बार इनकी साइड से जो इतना भोंडा किस्म का इसको डिफेंस दिया जाता है कि जनाब दरअसल में इसके ऊपर सियासत हो रही है। सियासत वो लोग कर रहे हैं, सियासत आप लोग कर रहे हैं। मंसूर, मैंने ये सवाल लियाकत साहब से भी किया था कि कल जब ऑपोजिशन के कायदीन मरियम नवाज साहिबा, भुट्टो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पे पहुंचे, उसके बाद लोगों का सेंटिमेंट क्या है? वो गम का मदावा करने पहुंचे लवाहिकीन के साथ, इज्तिमा से उन्होंने मुलाकात की। क्या देखते हैं आप कि अब ज्यादा खलिश महसूस हो रही है कि वजीर आजम साहब अभी तक नहीं पहुंच पाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, आप इनकी गवर्नमेंट से पूछिए, मैं इवन इंक्लूडिंग बलूचिस्तान गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ जी। जब पीडीएम का क्वेटा के अंदर जलसा होना था तो इसी गवर्नमेंट ने इन्हीं लीडर्स के हवाले से ये कहा था कि जनाब इनको सिक्योरिटी थ्रेट, आपको याद होगा जी। उसके बाद इन्होंने पेशावर में जलसा किया, इन्होंने वहां पे भी कहा इनको सिक्योरिटी थ्रेट है। उसके बाद इन्होंने मुल्तान में किया, इन्होंने लाहौर में जलसे किए, इन्होंने तब भी कहा कि इन लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट है। तो जब ये 2 लीडर्स विद सिक्योरिटी थ्रेट्स, और सिक्योरिटी थ्रेट्स आपकी अपनी एजेंसी की जानब से जारी की गई है, इन्हीं सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर ये दोनों लीडर क्वेटा के अंदर आ सकते हैं, आके इन लोगों से मिल सकते हैं। तो फिर अगर मुल्क के वजीर आजम को अगर आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो एक आम आदमी को आज आप मैसेज क्या दे रहे हैं? लियाकत, आपका क्या रिस्पांस होगा इसके ऊपर? वेरी वैलिड पॉइंट रेज बाय मंसूर कि अब तो बहुत देर हो गई है और इवेंचुअली अगर वजीर आजम साहब आते भी हैं तो ऐसा लगता है कि नाउ ही इज कमिंग इन पब्लिक प्रेशर। क्यों नहीं लीड लेते, क्यों नहीं उस बहादुरी का, उस निडर बेबाक क़यादत का सबूत देते जो उनके लिए जरूरी है इस वक्त? इट्स वेरी नीडेड एट दिस आवर। ये तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट आपको बता सकेंगे, या शेख रशीद साहब से आप ये सवाल पूछते कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या है और वो कब आ रहे हैं। आपने पूछा भी, उन्होंने जो रिस्पॉन्ड किया वो फेडरल मिनिस्टर हैं
उनको ज्यादा मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम और मैं नहीं बता सकता कि मंसूर आप क्या कहेंगे कि क्या कुछ चमगोइयां ये भी हो रही हैं कि जो मुतालबात हैं मुजाहरा करने वालों के, प्रोटेस्ट करने वालों के, उसमें कहीं कोई डेडलॉक है? क्या आप समझते हैं ऐसी कोई सूरत हाल है? अच्छा देखिए, मैं इसमें आपको दो इसकी सूरत हाल बता दूं। एक तो इन लोगों ने, ये मैं इंक्लूडिंग बलूचिस्तान गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों, क्योंकि है तो आपस में इत्तेहादी, इन्होंने एक जो पब्लिक पोजीशन ली हुई है ना, वो तो ली हुई है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी का इशू है, प्राइम मिनिस्टर ने आना है लेकिन अभी नहीं आएंगे, वो अगले हफ्ते आएंगे, मतलब पता नहीं प्राइम मिनिस्टर के पास शेड्यूल का मसला या क्या है। और दूसरी है असल वजूहात, वो मैं अब आपके सामने बता देता हूँ, क्योंकि मेरी इनके सीनियर ऑफिसर से बात हुई है, वो ऑन कैमरा पे सब कुछ नहीं बताना चाह रहे, तो मैं आपको कम्युनिकेट कर देता हूँ। असल कहानी ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो तो इस तरह होते रहते हैं, ठीक है। आज यहाँ पे ये अफसोसनाक वाकया हुआ है 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, अगर कहीं और होता है तो वहां पे भी नवाज टीम फिर ये कहेंगे कि जनाब मुल्क के वजीर आजम को बुलाइए। तो मुल्क के वजीर आजम जो है वो क्या इस तरह बार बार हर जगह जाते रहेंगे? दिस इज देयर थॉट प्रोसेस। मैं ये नहीं कह रहा कि सही है या गलत है, आई एम नॉट जजिंग दैट। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनका थॉट प्रोसेस है, और अब उसको जाहिर बात है ये कह तो सकते नहीं है, ये जाके नवाहिकीन को ये बात तो नहीं कह सकते, थोड़ी सा लेकिन कह तो चुके हैं मंसूर, कह तो चुके हैं। जुल्फी बुखारी साहब की जो क्लिप चल रही है उसमें बकायदा यही गुफ्तगू हो रही है कि क्या फायदा होगा जी, अगली दफा कहीं कुछ और हो जाए तो फिर वहां पे भी मुतालबा किया जाएगा। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इन्होंने मीडिया के ऊपर आके कभी भी ये पोजीशन नहीं ली। ये शहबाज साहब आपके साथ बैठे हैं, आप इनसे पूछें ये भी नहीं लेंगे, नहीं कहेंगे ये बात। लेकिन एक्चुअली असल वजह जो है वो ये है, वो मैं आपको बिल्कुल 100% की बात बता। अब उसको कवर किस तरह करना है? उसको कवर करना है सिक्योरिटी का बहाना बना के, जी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही, हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही। वजीर दाखिला आ सकता है, उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल सकती है, जुल्फी बुखारी आ सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा मंसूर के कतई ताल्लुक इससे कि सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं, बिकॉज दिस इज द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, और आप और मैं हमारी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है इस बारे में। मुझे ये बताइए कि जो हुकूमती नुमाइंदेगान वहां पे पहुंच रहे हैं क्वेटा, उनकी हैंडलिंग ऑफ दिस पोलिटिकल क्राइसिस, ऑफ दिस वेरी सेंसिटिव इशू, उसको आपने कैसा पाया? क्या आप समझते हैं कि अली जैदी साहब, फराज शिबली साहब या फिर जुल्फी बुखारी साहब इसको हैंडल कर पा रहे हैं सही तरह? आई थिंक पहले कम से कम वजीर दाखिला को जो भेजना था वो तो बहुत बड़ी गलती थी। शेख रशीद अहमद साहब इज द लास्ट पर्सन जिसको आपको वहां पे भेजना चाहिए। शेख रशीद साहब की एक माजी रही है और किस किस्म के ग्रुप के साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं, ऐसे शख्स को हजारा शिया कम्युनिटी के पास भेज देना मुज़ाकरात के लिए, आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग स्टेप। उसके बाद थोड़ा सा जो सही स्टेप लिया वो अली जैदी साहब को भेजना था और जुल्फी बुखारी साहब को भेजना था। जुल्फी बुखारी साहब के साथ मसला ये है उनकी उर्दू सही करेक्ट नहीं है, यहाँ से उनका लैंग्वेज बैरियर था। अच्छा, दूसरी साइड से जो हजारा बरादरी, मैं खुद उनको जानता हूँ पर्सनली, उनका भी एक लैंग्वेज बैरियर है। तो कम अज कम उन लोगों को फॉरवर्ड करें जो कम अज कम इनसे कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, जानते हैं। की पॉइंट, अगर वजीर आजम साहब खुद नहीं भी जाते तो द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हुकूमती नुमाइंदेगान है उनकी वो पॉलिटिकल बसारत भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए इस सेंसिटिव मैटर को डील करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, शेख रशीद साहब और लियाकत शालवानी हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों की इस बहुत ही अहम मौजूद सेने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जरा कैनवस खोलेंगे और इंटरनेशनली बात करेंगे। डेमोक्रेसी का प्रचार करने और आइडियल सिचुएशन को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला मुल्क इस वक्त एक कैपिटल ब्रीच की सिचुएशन में है। इसकी क्या वजूहात बनी, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। अब उस वाकये की तरफ बढ़ते हैं जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त शशोपंज में मुब्तला कर दिया है। यूरोप, रशिया या फिर पूरी दुनिया की बात की जाए, वहां से जो रद्द अमल आ रहा है, लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि कैपिटल ब्रीच हुआ है और इस तरह के विजुअल्स हमारे सामने हैं। आपको बताते चले कि जिस रोज यूएस इलेक्शंस को सर्टिफाई करना था अमरीकी कांग्रेस ने, उस दिन हमने देखा कि एक रायट बर्पा हुआ और 200 साल से जिस ब्रीच को, यानी जिस एक तरह से कहना चाहिए जिस सैंक्टिटी को कभी ब्रीच नहीं किया गया था, वहां पे हमने लोगों का एक सैलाब देखा जिन्होंने चढ़ाई कर दी कैपिटल हिल पर। ये किस तरह हुआ इसके बारे में लोग कम बात करते हैं, लेकिन आपको पहले दिखाते हैं ये रिपोर्ट और फिर इसकी जो शुरुआत है उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट।
इस्लामाबाद में कर्फ्यू किस तरह लगा। लेकिन आपको बताते चलें कि ये सारे वाकयात हुए हैं जुमेरात के रोज, और उससे एक रोज कबल सेव अमेरिका के नाम से एक रैली से खिताब कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, और वहां पे उन्होंने कुछ इंसाइटफुल रिमार्क्स दिए। उन्होंने बाकायदा अपने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को कहा कि अगर वो चाहें तो इस इलेक्शन के रिजल्ट को कबूल करने से इनकार कर दें और इसको ओवरटर्न कर लें, जो चीज बाय द वे लीगली पॉसिबल भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि माइक पेंस में वो करेज, वो बहादुरी मौजूद नहीं है कि इस तरह अमेरिका को बचा सके। और ये मेरे ख्याल में वो इट प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक्स द कैमल बैक। और उसके बाद हमने देखा कि ये मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इस ट्वीट को फ्लैग किया गया ट्विटर की तरफ से, और ट्विटर ने कहा कि ये इंसाइट कर रहा है वायलेंस को, हेट्रेड को, तो उनके अकाउंट को मुंजमद कर दिया गया और उनको वार्निंग भी दी गई है। अब वो दोबारा इन मुजाहिरीन को इनके इश्तियाल को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं, बट इज इट टू लेट? आज इस पे बात करेंगे जी, और आपको ताज़ा तरीन इतलात भी देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनाब इकराम सहगल साहब, इसके अलावा डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ हैं, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट एम्बेसडर सरवर नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो 200 साल में नहीं हुआ, कहते हैं ना साल 2020 बहुत सारी चीजें हमें दिखा के गया, बट 6 days into 2021 we saw what we could have never imagined. सबसे पहले इकराम सहगल साहब, किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट को? और we are really shocked, people are shocked with the visuals and images that came out of Washington. चित्रा 206 साल पहले जी 1814 में ब्रिटिश आर्मी जब उन्होंने दावा किया था वाशिंगटन के ऊपर, उन्होंने ये दरवाजे तोड़े थे 1814 जी, और ये कैपिटल हिल को उस 206 साल के बाद पहली दफा ये है कि ये जिसको बोलते हैं ना सेक्रेड टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट, वहां पर इस तरह की हरकत हुई। इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं। ट्रंप साहब ने जब से उनको पैंडेमिक हुई और उनको ख्याल आया कि ही माइट लूज, तो वो बहुत महीनों से ये बोल रहे थे कि मैं ये एब्सेंटी बैलेट से अर्ली वोटिंग में फ्रॉड होगा, और फ्रॉड होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा रिजल्ट। ठीक है जी, उनसे इनफैक्ट टीवी पर बोला गया, उनसे बार बार लोगों ने क्वेश्चन किया, उन्होंने साफ जवाब दिया कि नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा अगर गलत हुआ। अच्छा, उसके बाद जब ये हो गया, जब ये रिजल्ट आ गए, तो रिजल्ट में इनको ऐसा लगा कि जो स्विंग स्टेट्स हैं जिसमें ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, वो भी उनके खिलाफ चल गई, पर्टिकुलरली पेंसिल्वेनिया, पर्टिकुलरली जॉर्जिया, एरिजोना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन। जब ये सब इनके खिलाफ चली गई तो इनने अपने, क्योंकि यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर जो थे वो थे रिपब्लिकन, तो इन्हें बड़ी कोशिश की और 62 इन्होंने कोर्ट में 62 केसेस किए डिफरेंट जगह पर। जो आखिरी निर्णय था वो सुप्रीम कोर्ट में था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये था कि इन्होंने 3 लोग जस्टिस तो खुद नॉमिनेट किए थे, और जो 3 जस्टिस ऐसे थे जो ये मानते थे कि ये कंजर्वेटिव है, तो ये बड़े श्योर थे कि भाई मैंने नॉमिनेट किया। एक जस्टिस तो अब याद है, उन्होंने लास्ट महीने में जल्द से नॉमिनेट किया था। लेकिन देखिए, आइडियोलॉजी और फैक्ट ये बड़ी अच्छी बात है, और इसमें हुई कि दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट टर्न्ड इट डाउन, और इनके भी लोग भी इनको लोगों ने कहा कि भाई हम हियरिंग तो कर लेते लेकिन हम ये प्ली नहीं एक्सेप्ट करते। ये इनके लिए बहुत बड़ी दिशा है। इकराम साहब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसको मैं आगे भी लेके जाना चाहूंगी, डॉक्टर हुमा की तरफ जाना चाहूंगी। हुमा, आप क्या समझती हैं, कल सोशल मीडिया पे दुनिया भर से जब रिएक्शंस आ रहे थे तो लोग जहां परेशान थे, हैरान थे, तो लोग ये भी कह रहे थे कि इफ यूएस सॉ व्हाट यूएस वाज डूइंग इन यूएस देन यूएस वुड हैव अटैक्ड एंड ट्राइड टू सेव यूएस फ्रॉम यूएस। यानी जिस तरह के सिचुएशंस पे अमेरिका की तरफ से ये रद्द अमल आता है कि जी ये जमहूरियत के लिए खतरा बन रही है ये सिचुएशन, और पे जाइए और उस हुकूमत को, उस मुल्क में, उस गवर्नमेंट में इंटरवीन कीजिए। अब ऐसी इंटरवेंशन की जरूरत तो खुद यूएस को नजर आ रही है। किस तरह देखती हैं इस डेवलपमेंट को? मेरा ख्याल है कि अमेरिका को अगर आप फॉरेन पॉलिसी के उसमें देखें तो दराज़ में तो अमेरिका बहुत रजीम इंजीनियरिंग करता है जी। लिप सर्विस बहुत है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन हमें पता है कि डिक्टेटरशिप्स को भी सपोर्ट किया है, मोनार्कीज को भी सपोर्ट किया है, और रिजीम इंजीनियरिंग में इट हैज टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल। ओपनली कर रिजीम इंजीनियरिंग करता है। लेकिन जो सब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुआ, आई वुड
टेंड टू अग्री विद इकराम सहगल साहब कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस वक्त अमेरिकन इलेक्शंस को, सरप्राइजिंग इवेंट्स नहीं थे, जिसे कहते हैं ना फीड ड्रैगिंग, वो ट्रम्प शुरू से ही कर रहे थे। और देखिए ये जो कंजर्वेटिव पॉपुलिज्म है ना, ये इसने बहुत जड़ पकड़ी है अमेरिका में और उसकी हिस्ट्री में भी एम्बेडेड है। ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प को अगर आप उसको ऑनेस्टली देखें तो उसने बेइंतहा वोट्स गार्नर किए। ट्रम्प के जो वोट आपके आए हैं रिपब्लिकन्स को, वो कभी पहले नहीं आए इतने वोट, बट उसको रिजेक्शन का वोट आया है वो भी पहले कभी इतना नहीं आया। यानी कि अमेरिका में 2 क्लस्टर्स बन गए, एक जिसको वो लोग खुद कह रहे हैं एक अनइन्फॉर्म्ड वोट का बहुत बड़ा क्लस्टर है और एक इन्फॉर्म्ड वोट का बहुत बड़ा क्लस्टर है। इन्फॉर्म्ड वोट ने अनइन्फॉर्म्ड वोट को रिजेक्ट तो किया है, लेकिन जिन लोगों का जिन्होंने कैपिटल हिल पे कल हमला किया, उनके जो इंटरव्यूज अगर आप सुने तो उसमें देयर इज अ वाइट वुमन जो कह रही है कि जी मैं अंदर गई तो मेरे पर पेपर स्प्रे हो गया, दे यूज द टर्म मैश, आई वाज मैश्ड। उसने कहा आप अंदर क्यों गई थी कैपिटल हिल पे, तो वो वापस टर्न होके उसको कहती है तुम आर यू स्टूपिड, इट्स अ रेवोल्यूशन। हाँ, तो ये रेवोल्यूशन का नारा, ये इंस्टिगेट करना लोगों को आसान होता है, लेकिन मुझे बताइए लोगों ने इस बात को भी नोटिस किया हुमा जी कि इतने सालों की जो एक सप्रेशन है, जब इस साल हमने देखा ब्लैक लाइव्स मैटर और नेटिव अमेरिकन 200 साल की हिस्ट्री में उन्होंने कभी अपने आप की रेवोल्यूशन नहीं आने दी। समझ रहे हैं ना, उसको इस तरह इक्वेट कर रहे हैं जी कि the time to save America, this is the time to save American white supremacy, American conservatism। तो स्ट्रेंथ बहुत है। मेरा ख्याल है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में इतनी रेजिलियंस है और सुप्रीम कोर्ट है और सेनेट मिल गई है डेमोक्रेट्स को, दे विल टाइड ओवर दिस। लेकिन ये जाएगा नहीं, ट्रम्प चला गया, ट्रम्पिज्म नहीं जाएगा। और आप देखिए 4 people died also। हुमा, आपकी बात बड़ी अहम है, इसको मैं सरवर साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी, इफ आई कैन स्पीक टू सरवर साहब। सरवर साहब, एक तरफ की हम बात कर रहे हैं, इन्फॉर्म्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड वोटर की बात कर रहे हैं, वो लोग जो समझते हैं कि ट्रम्प कोई रेवोल्यूशन लीड कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिका को बचाना है, व्हाइट सुप्रीमेसी को बचाना है। अगर ये एक नया कितना पेचीदा चैलेंज बाइडेन के सामने रखेगा, प्रेसिडेंट बाइडेन क्या इसको फोर्स से हल करने की कोशिश करेंगे, किस तरह हैंडल करेंगे इसको? सरवर साहब, आपसे जानना चाह रही थी। अच्छा, देखिए बात यह है कि अमेरिका की जो जमहूरियत है जी, उसमें 2 किस्म के चैलेंजेस आए हैं। एक चैलेंज तो कामयाबी से उन्होंने उसका मुकाबला कर लिया जी। वो ये था कि बहुत लोग ये कह रहे थे कि स्याह फाम कोई उम्मीदवार सदर नहीं बन सकता है। ये बात हो रही थी बाराक ओबामा के जमाने में जी। तो वो बाराक ओबामा सदर बना, 2 टर्म्स उसने किए, सब कुछ। अब एक दूसरा चैलेंज अमरीकी जमहूरियत को ये है कि जो मौजूदा सदर है वो पावर ट्रांसफर करता है कि नहीं खुश असलूबी से। तो वो इस वक्त वो चैलेंज डफ के साथ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कैपिटल ब्रीच में, यानी जिस तरह मुजाहिरीन पहुंचे कैपिटल हिल पे और धावा बोल दिया। ये सिर्फ 13 दिन रह गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के रुखसत होने में, लेकिन देखने में आया कि वो गद्दी छोड़ने के लिए बिल्कुल भी आमादा नहीं थे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो रुखसत हो गए, लेकिन ट्रंपिज्म यानी ये जो लोगों में एहसास है कि वो अमेरिका को बचाने के लिए बाहर निकले हैं, कोई रेवोल्यूशन ला रहे हैं, और यकीनन उनका निकलना बहुत अहम है। इस नैरेटिव को, इस इमोशन को शायद निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसकी वजह से आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द डेमोक्रेट्स एंड शी इज अ पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिशियन, अनीला अनी साहिबा। शी इज इन वॉशिंगटन राइट नाउ। आप हमें वॉशिंगटन से लाइव ज्वाइन कर रही हैं एंड यू वर इन द मिड्स ऑफ दीज प्रोटेस्ट। अनीला, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम दिस मॉर्निंग। मुझे बताइएगा इस वक्त आपकी क्या तासुरात है? वो मनाजर हमने देखे जो कोई सोच नहीं सकता था, और क्यों फोर्स इस्तेमाल नहीं की गई इनको रोकने के लिए मुजाहिरीन को, इसके बारे में भी बताइए।
لیکن کل کا تو شوق ابھی تک میں تو کل رات سے نہیں سوئی ہوں بیکاز کالز آ رہی تھیں اور جو میں نے منظر دیکھے میں تو خود جوائن کرنے گئی کہ میں دیکھوں گی یہ تو ڈیموکریسی ہے ہمارا تو رائٹ ہے, سب کا رائٹ ہے کہ جو کہنا چاہتا ہے, یہ تو ہماری فریڈمز ہیں, یہ ہم انجوائے کرتے ہیں امریکہ میں. میں یہ دیکھنے جب گئی ہوں اور میں نے لوگوں کو دیکھا تو میں نے ان پہ اگریشن دیکھا اور میں نے دیکھا کہ یہ تو اینگری پروٹیسٹرز ہیں. اس کے بعد گنز دیکھی, فائرنگ ہوئی, اور جب وہ لڑکی کو فائر کیا انہوں نے تو اس وقت جب میں وہاں پر تھی اور میں نے دیکھا خوف و حراست پھیلی, لوگ جلدی جلدی ڈسپرس ہونے لگے. لیکن ایک عجیب سی بات تھی کہ لوگ ڈسپرس نہیں ہو رہے تھے. تو ہوتا ہے نا کہ جاؤ, کیونکہ پولیس اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی اور کچھ کر نہیں رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا, اور وہ سب دیکھ رہے تھے یہ منظر کہ یہ کلائمب کر رہے ہیں اسٹیئرز. تو ابھی جب ان ریٹروسپیکٹ آج جب ہم سارے ڈیموکریٹس بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا, تو ہمیں لگ رہا ہے یہ تو ہمارا فیلئر ہے. میکسیم واٹرز ہماری ڈیموکریٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے تو ڈی سی پولیس سے کہا تھا 4 دن پہلے, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے چیٹر سنا انٹیلیجنس کا, ان کو پتا تھا وائٹ سپریمسٹ گروپس جو پراؤڈ بوائز, اوتھ ٹیکرز اور یہ جو سارے نیو نازی گروپس ہیں, ہیٹ گروپس ہیں, انہوں نے آلریڈی کہہ دیا تھا they were arming themselves to come and come to DC and do this. So یہ تو انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا, اور کہاں یہ ہوا ہے فیل, یہ اب ہم سب سوچ رہے ہیں اور انٹروسپیکٹ کر رہے ہیں. انیلا جی ایک اور کانورزیشن ہم نے دیکھا کہ امریکن میڈیا پہ بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی تھی, بیکاز 2020 ایئر واز دا ایئر آف بلیک لائیوز میٹر. انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی جس طرح کہا یو کال دم اینگری پروٹیسٹر, لیکن آن دی ادر ہینڈ انہوں نے کہا کہ جی اسکن کلر اگر مختلف ہوتا, نسل پرستی اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہی سیاہ فام لوگ ہوتے تو شاید ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا. اس پہ آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ جی میں نے اس کو بہت خوش کیا, آپ میری ٹویٹس بھی دیکھے گا, اور مجھے اس دفعہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں نے پراؤڈلی یہ کیا ان اے وے کہ دیکھو یہ ڈومیسٹک ٹیررزم ہے, اس کو بھی ہمیں ایسی فائٹ کرنا ہے جیسے ہم بولتے ہیں مسلم ٹیررزم ہے, اسلامک ٹیررزم ہے. آج ہم نے یہ دیکھ لیا کہ سارے ہر جگہ گڈ اینڈ بیڈ لوگ ہوتے ہیں, تو ایک طرح سے سب کو یہ پتا چل گیا. مسلمانوں کے لیے یہ ہوا ہے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے دیر آر گڈ اینڈ بیڈ پیپل ایوری ویئر. تو یہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنے ٹویٹ میں سب سے پہلے کہا کہ دے ور ٹیررسٹ, اور حالانکہ دوسرے جو ریپبلکنس تھے اور دوسرے بہت سارے ڈیموکریٹس بھی ہیزیٹیٹ کر رہے تھے ٹو کال them terrorists, ہم نے فورس کیا. But can even President Biden afford to call them terrorists? یہ اس کے متحرکات کیا ہوں گے امریکن پالیٹکس پہ؟ اکرام صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ٹیررزم سے نبرد آزما ہوتے ہوئے پاکستان کو کئی دہائیاں گزر گئی ہیں, لیکن مجھے کل حیرت ہوئی, مارکو روبیو کی ایک ٹویٹ آئی, انہوں نے کہا there is nothing patriotic about what is occurring in Capitol Hill. This is third world style anti-American anarchy. یعنی وہ اس کو کہتے بھی ہمارے نام سے ہی منسوب کر دیا ہے کہ یہ جی تیسری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. What do you think? What is your response to it? The response is very simple. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ٹیررزم ہے, جی اگر آپ انیلا سے پوچھیں, آپ دیکھیے گا کہ امریکہ میں بہت رائٹ ونگ ملیٹنسی بہت زیادہ ہے. انفیکٹ آپ کو حیرانگی اس بات سے ہوگی کہ گن کنٹرول اس لیے نہیں ہونے دیتے جی کیونکہ گن کنٹرول سے جو انہوں نے کیمپس بنائے ہوتے ہیں, جو یہ لوگ جاتے ہیں ملیٹنٹس وغیرہ رائٹ ونگ, وہ جا کے یہ سب چیزیں ان کی پارٹیز ہوتی ہیں. ناؤ یہ تو امریکہ میں موجود تھا, اور کلو کلکس کیا تھا, اور اس کے علاوہ باقی بھی جو تھی وہ کیا تھا. یہ بات نہیں ٹھیک ہے کہ بھئی وہاں پر ٹیررزم نہیں تھا. آپ دیکھیں 2-3 جگہ میں اتنی بڑی بڑی وہاں پر کیسز ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہے اوکلاہوما بامبنگ میں 200 زیادہ لوگ فوت ہو گئے تھے جب انہوں نے جا کے ٹیموتھی میکوی نے جا کے جو وہ ٹرک بلو اپ کیا تھا. بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے اندر لیٹنٹ جو تھی, ٹرمپ صاحب نے یہ کیا ہے کہ ان کے اندر جو لیٹنٹ ہیٹریڈ تھی, جو لیٹنٹ وہ تھی, وہ نکال کے لے آئے. ٹھیک ہے جی. اور تبھی بھی دیکھیں میں نہیں اگری کرتا کہ یہ کمپلیٹ وائڈ اسپریڈ ہے. دیکھیے لونیٹک فرنج جو ہے نا وہ کسی بھی ملک میں کہیں بھی پولیٹکس میں موجود ہوگی. لونیٹک ہوگی جو ایکسٹریمسٹ ہوگی, جو ہر وقت وہ کرے گی. ان اے پرورس وے, US democracy is going to come out much stronger.
because the checks and balances now will be put in. Now, آپ دیکھیں کہ across the board, Republicans and Democrats have both condemned this incident. Even a person like Marco Rubio, who is such a supporter of Trump, was forced to call this domestic terrorism. So, in a way, this is the American democracy. And then, think about it. The vice president, Trump ka vice president, they went through the certification process, despite all that. And پہلے states پر objection کرنا تھا. Because of that, they only objected to 2 states. Pennsylvania کو, باقی بھی states کو انہوں نے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کسی نے آبجیکٹ کیا, سینیٹر کسی نے بھی نہیں مانا. تو پہلے سینیٹر 13 تھے جو ان کے خلاف تھے, وہ بعد میں سینیٹر 7 رہ گیا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب کی جو اثر رسوخ تھی اور کافی تھی, بیکاز آف دس. دیکھیں یہی وہ گروپ ہے جو لونیٹک فرینڈ نہیں ہے, جو لا اینڈ آرڈر کو پسند کرتی ہے. سر یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن لا اینڈ آرڈر کو پسند کرنا اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا بڑی الگ چیز ہے. جس طرح ابھی ڈاکٹر ہما کہہ رہی تھیں, ٹرمپزم یا وائٹ سپریمیسی یہ بڑا ڈیپلی پینیٹریٹڈ ہے. ہم نے ابھی دیکھا جب یہ بلیک لائف میٹر کی کیمپین چلی ہے تو لوگوں نے کہا کہ دا ویری پیپل ہو آر دیئر ٹو بی جو لا کو انفورس کر سکتے ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر سکتے ہیں, دا کاپس, دا پولیس, وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر ہما آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح اکرام صاحب کہہ رہے ہیں کہ the American politics and probably the systems are going to come out stronger and more resilient, checks and balances یقیناً ہوں گے, لیکن کیا in the interim, کیونکہ 4 سال while President Trump was there, ان کو بڑا موقع مل گیا ہے اس hatred کو مزید پنپنے کا, آگے آنے والے دنوں میں مشکلات کیا ہو سکتی ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے؟ مشکلات جس طرح کی آئیں گی وہ جو کل ہوا, اور لوگ اس کو مطلب سب سے سمجھیے ڈارک ترین چیپٹر کہہ رہے ہیں امریکن ہسٹری کا. جی, اور بالکل بات صحیح انیلا نے کہی کہ پولیس جو تھی وہ خاموش کھڑی تھی, اور پھر فوج کو آپ کو بلانا پڑا, اور ریسکیو کیا گیا لوگوں کو پچھلے دروازے سے, اور لوگ چھپے میزوں کے نیچے, اور نیلسن پیلوسی کا کمرہ جو تھا اس کو وینڈلائز کیا, اس کی کرسی پر بیٹھ کے. سو آئی مین دس از ایکسٹریملی انریئل فار امیریکا. بٹ یہی امریکہ کی نئی شکل ہے جو شاید بالکل سامنے آ گئی. میرے لیے جو زیادہ سنچی لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں یہ چلا جائے گا. انہوں نے اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو ان لائک 3 hours ویلیڈیٹ ہو گئی پریزیڈنسی بائیڈن کی اور کاملا کی, اینڈ انہوں نے چیزوں کو انڈر کنٹرول کر لیا ہے کانسٹیٹیوشنلی سوٹو سے یا لیگلی سوٹو سے. لیکن آپ بتائیے کہ ابھی بھی 10-11 روز باقی ہیں. ابھی 2 روز پہلے ٹرمپ نے ورس ترین سینکشنز ایران پر ایک دفعہ پھر سلیپ کی. صحیح, ٹھیک ہے جی. اسی طرح جتنی چیزوں سے ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کیا تھا, چاہے وہ ملٹی لیٹرلزم ہو, چاہے وہ انورڈ لکنگ اپروچ ہو, چاہے وہ ودرول آف ٹروپس ہو, چاہے وہ کلائمیٹ ٹریٹی سے باہر نکلنا ہو, پینڈیمک کی ہینڈلنگ ہو. آپ مجھے بتائیے کہ بائیڈن ول کانسٹنٹلی فیس ریزسٹنس. ایران پہ ریزسٹنس آئے گی, یورپ کے اوپر ریزسٹنس آئے گی, ملٹی لیٹرلزم پر اس ایک بہت بڑے کراؤڈ سے ریزسٹنس آئے گی. اس سے بھی بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ریپبلکنز بیٹھے ہیں نا, جو اس وقت خاموش ہو گئے ہیں, سینٹی ہے, سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا اگینسٹ نہیں جانا چاہیے اور اٹ از ناٹ لکنگ نائس, آپٹکس کے لیے خاموش ہو گئے. ان ریپبلکنز کی جو گراؤنڈ ریالٹی پہ جس پہ وہ کام کریں گے, وہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے اس ایجنڈے کے ساتھ ہسٹورکلی بہت زیادہ ووٹ لیا ہے. ان ادر ورڈز آپ کہتی ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو فائٹ بیک بٹ پروبیبلی ان اے مور الائنڈ فیشن. اس دفعہ جو وینڈلزم تھا, جی دیکھیے ٹرمپ کو اپنا ہے, ٹرمپ کو اس کی سپورٹ کا ووٹ پڑا ہے, اور بائیڈن کو اینٹی ٹرمپ ووٹ پڑا ہے. یو انڈرسٹینڈ, بائیڈن کی اپنی اسٹرینتھ نہیں ہے, اور یہ سب کو پتا ہے, ڈیموکریٹس کو بھی پتا ہے. تو گوئنگ کمپلیٹلی اگینسٹ واٹ ٹرمپ ڈیڈ, اور جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہیل امریکہ وغیرہ وغیرہ, امریکہ اس ہیلنگ کے لیے تیار ہے. امریکہ ابھی اوباما کی کتاب آئی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں
इतना पोलराइज्ड अमेरिका नहीं देखा। सो दैट्स द की नोट। डॉक्टर उमा बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका यहाँ पे मौजूद होने का, इकराम सहगल साहब का भी मौजूद होने का। हम बढ़ते जी एक ब्रेक की तरफ बात करेंगे कि पोलराइजेशन अनफॉर्चुनेटली इज बिकमिंग द नॉर्म ऑफ द डे। ये हमारी रियलिटी बनती जा रही है हर मुल्क के लिए, और खास तौर पे एक ऐसा मुल्क जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए आइडियल माना जाता था। प्रॉब्लम्स वहां पे भी थी, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जिस तरह उभर के कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है, ये आने वाले दिनों का क्या इंडिया दे रहा है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जरा बात की जा रही है अमेरिका में होने वाले मुजाहिरों की। एक आपको जो ट्रंप के सेनेटर्स ने खुद उनके बारे में कहा और किस तरह वहां पे राय तेजी से तब्दील हो रही है, इसके बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वाले दिनों में इससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? क्या ये जो हेट्रेड है, ये जो वाइट सुप्रीमेसी है, ये मौजूदा हालात को, डेमोक्रेटिक सेटअप को ना कबूल करना है, क्या आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात पेश करेगा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनीला अली, जिसे आप जानते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिशियन, शी इज़ अ डेमोक्रेट हरसेल्फ। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं असदुल्ला खालिद फ्रॉम वॉइस ऑफ अमेरिका, एंड ऑफ कोर्स एम्बेसडर जमील अहमद साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। एम्बेसडर जमील, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करूंगी। जैसे तमाम ही सेनेटर्स ने कहा कि इट इज हार्ट ब्रेकिंग, जो हमारे नजरों के सामने है, ये कभी हम सोच नहीं सकते थे, अकल दंग रह गई है इसको देखकर, और उन्होंने बताया कि वी आर नॉट फॉर इट, वी आर नॉट विद इट। आने वाले दिनों में क्या आप समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये स्क्रिमिशेस मजीद बढ़ेंगे? नहीं, वो तो इसका एक लफ्ज में जवाब है, जी हाँ, ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गो के सीनियर एलिमेंट्स की कोशिश रही और उन्होंने स्टेबलाइज करने की कोशिश की सिचुएशन को। जहां तक सवाल है इस वायलेंस का, ये तो गम्माजी करता है कि पिछले 4 सालों में माशरे में किस तरह दरारें डाले गए, किस तरह ट्रैक्स पैदा किए गए व्हाइट सुप्रीमेसी की। और आपके ही प्रोग्रामों में हमने पहले भी इस पर गुफ्तगू की है कि जिस तरीकाकार से ये उभर रहा था पिछले 4 सालों में, तो ट्रंप ने जो मकसद उसने हासिल करना था, गो के आखिरी वक्त तक होम डिपार्टमेंट के बहुत आला अफसरान बज़िद रहे कि किसी तरीके से वो कंडेम करें, लेकिन बिल्कुल आज जाके उन्होंने एक प्री रिकॉर्डेड बयान में कुछ कहा है, वरना उससे पहले वो कंडेम भी नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि 6 तारीख को बुला रहे थे कि सारे अमेरिका से लोग वहां जमा हो। जो औरत वहां मारी गई है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे पहली दफा अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर उसको गोली मारी गई है, क्योंकि वो हाउस के अंदर दाखिल हो रही थी वो, और साथ में वो गई भी कैलिफोर्निया से, इतनी दूर दराज से लोगों को बुलाया गया। तो लेकिन इसका डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट देखिए, वहां के जो बड़े कलीदी किस्म के और बड़े उम्दा किस्म के जो वहां की कांग्रेसमैन हैं, वो रिपब्लिकन के भी, उनकी भी आपने आवाज सुनवा दी। लेकिन दुनिया में आपने देखा कि चाइना ने इसके बारे में क्या कहा। चाइना ने कहा कि ये पूरा क्यास को देखने में आया। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने तो बिल्कुल ही उसको ऐसे अंदाज कहते हैं डिसग्रेसफुल कहा। इस तरह दुनिया के तकरीबन 6-8 बड़े ममालिक ने इसको बहुत ज्यादा अजीब नजरों से देखा है। सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी कहलाया जाता है, और इसको कहा गया फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीच के दौरान ये गुफ्तगू की गई कि ये सिस्टम पर अटैक किया गया। लेकिन एम्बेसडर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस सिस्टेमिक अटैक बल्कि जिसको कहना चाहिए, पूरी दुनिया में जहां जहां इस वक्त जमहूरियत है, वहां पे भी देखने में ये आ रहा है कि पोलराइजेशन बहुत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे, बराक ओबामा ने भी अपनी किताब में इसकी निशानदेही की कि जितना पोलराइज्ड आज अमेरिका का माशरा है, पहले कभी नहीं था। असद, आपसे पूछना चाहूंगी कि इस इलेक्शन से पहले जो सेंटिमेंट था, जो इस व्हाइट सुप्रीमेसी और इन हेट ग्रुप्स के निशाने पर होते थे, मिसाल के तौर पे तमाम माइनॉरिटी ग्रुप्स, मुस्लिम्स एंड ऑफ कोर्स सियाफाम लोग, नेटिव अमेरिकन्स, इस वक्त उनका सेंटिमेंट क्या है?
کافی ڈائسی ہے اس وقت. اگر ہم اوور آل سچویشن کو دیکھتے ہیں, آپشن سے پہلے سینٹیمنٹ کیا تھا, ہم اس کو ایک بلینکٹ نہیں کر سکتے کہ وائٹ سپریمسٹ ہیں. 60 ملین کے پاس ووٹ ملے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, تو سارے کے سارے ان کو اس بلینکٹ میں تو شاید نہیں ڈالا جا سکتا کہ وہ وائٹ سپریمسٹ ہیں. صدر ٹرمپ کی ڈیفینیٹ سپورٹ بیس ہے جس میں ان کو اتنا ووٹ ملا ہے کہ وہ اس کے باوجود, اگر ہم الیکٹورل کالج کو دیکھتے ہیں تو ریگارڈلس کہ وہ اتنی اسٹیٹس نہیں جیت پائے جتنی ان کے پاس, یا ہمیں ایکچولی جو 270 ان کو چاہیے تھی الیکٹورل کالج ووٹس چاہیے تھے پریزیڈنٹ بننے کے لیے, اپنی ٹرم آگے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. لیکن اوور آل ان کی سپورٹ بیس تو ہے. اس میں ایک سرٹنلی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے, ایک ایسی نیش ہے جو کہ جو بھی وہ کہتے ہیں وہ اس کو ایز اٹ از بائی کرتے ہیں. اور اسی گروپ ہم نے ایک ایسا دیکھا جو کہ کل کیپٹل ہل پہ پہنچا, جو کہ جس طرح سے امبیسڈر صاحب اس سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ کیلیفورنیا سے جو خاتون آئی تھیں جن کی کل ڈیتھ ہوئی گولی لگنے سے, سین ڈیگو سے آل دا وے وہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ, اور اس کے بعد وہ یہاں تک اگر پہنچی ہیں ویٹرن, تو ایک سینٹیمنٹ تو ہے جو کہ سرٹنلی پریزیڈنٹ کے فیور میں تھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فیور میں ہے. اور ابھی بھی جس طرح سے کل ہم نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ دیکھا جو کہ ٹویٹر نے اس کے بعد ان کو بین بھی کیا, وہ نکالا بھی, جو اسٹیٹمنٹ بھی نکالا, لیکن اس کے بعد اب جو ان کا نیا اسٹیٹمنٹ آ جایا 180 ڈگری اس میں شفٹ ہمیں نظر آیا. پہلے کل والے میں وہ کہہ رہے تھے کہ وی لو یو گائز اینڈ یو نیڈ ٹو لیو ناؤ, اور اٹس فائن وی ہیو میڈ آور مارک. آن دا ادر سائڈ اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو آج انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ جو اتنا پچھلے 24 گھنٹوں میں پریشر بیلٹ ہوا صدر ٹرمپ پہ, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تو وہ کسی سے بات نہیں کر رہے اپیرنٹلی, اور جو دونوں اسٹیٹمنٹس آئیں وہ بھی ریکارڈیڈ اسٹیٹمنٹس, انہوں نے ریکارڈیڈ ویڈیوز جو ہیں وہ پریزنٹ کی. سو وائٹ ہاؤس میں اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے وہ تو شاید ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو آج ایک اسٹیٹمنٹ تھا اس میں ایک بات بڑی معنی خیز تھی کہ انہوں نے کہا کہ اٹس اے بگننگ, سو وی آر اسٹل اسٹارٹنگ. سو اپیرنٹلی یہاں پہ جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے لیے بھی صدر ٹرمپ شاید ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں, اور اس پورے جو اسی بات میں تھوڑا سا ایک اور لیڈ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو ٹرمپ کو ووٹ ملا ہے, جو ان کے حامی ہیں, ان کو مکمل طور پہ وہ ایلینیٹ بھی کریں. آپ نے جس طرح کہا کہ ٹھیک ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ اشتعال میں نہ آئیں, اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں, لیکن ان کی اس کاوش کو, اس مظاہرے کو وہ فلی اس کو ایلینیٹ بھی نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیے کہ ڈز دیٹ پٹ دا ریپبلکنز ایٹ اے بیک فٹ, کیونکہ دیکھیں کسی بھی جمہوریت کو, کسی بھی گورنمنٹ کو چلنے کے لیے ایک فعال اور مضبوط افیکٹو اپوزیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کل جو مناظر ہم سب نے دیکھے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریپبلکنز ہیو ٹیکن اے بیک فٹ؟ کچھ حد تک آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جس طرح سے اس سے پہلے اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو ہاؤس میں جب یہ جو ایک کانگریشنل سیشن ہو رہا تھا جس میں سرٹیفائی کیا جانا تھا ووٹس کو, اس میں کافی حد تک ایک گروپ تھا جس کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ وہ آبجیکٹ کریں گے ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ریزلٹس کو, جس میں پینسلوینیا اور ایریزونا اور جارجیا بھی شاید, اور اس کے علاوہ بھی تقریباً 4 اسٹیٹس کو وہ اوور آل آبجیکٹ کرنے والے تھے کہ یہاں پہ ووٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ اس کو اس طرح سے یقین نہیں کر رہے یا اس پہ آبجیکشن ریز کر رہے تھے, اور جو کہ کورٹ سے ملٹیپل ٹائمز ریجیکٹ ہو چکی تھی. اس کے باوجود ان کا کانگریشنل سیشن میں ان کو ریز کرنے کا ارادہ تھا. تو ایک بات وہ اپنی جگہ پہ ڈیفینیٹلی موجود ہے. کچھ حد تک آپ بیک فٹ پہ جانے کی کہیں گی تو ڈیفینیٹلی سیزن پالیٹیشین جتنے بھی تھے ان کو ہم نے دیکھا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپٹکس یقیناً سامنے جو ہماری آئی ہیں وہ ایک اینگری موب تھا, مظاہرین تھے, لیکن اس نے کہیں نہ کہیں ایک طرح سے ڈیموکریٹس کو ہیلپ بھی کیا. انیلا, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یس, اٹ واز شاکنگ, اٹ واز این انٹیلیجنس فیلئر جس طرح کے ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو ایک اسموتھ سیلنگ, ناؤ دا پبلک سینٹیمنٹ اسپیشلی انٹرنیشنل سینٹیمنٹ از ود دا ڈیموکریٹس, اس کا فائدہ ہونے والا ہے؟ جی دیکھیے, آپ نے بہت صحیح بات کی. آپ جو کہہ رہی تھی کہ پولرائزیشن ہو گیا ہے, اتنا پولرائز ہم ہو چکے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہی تھی, ہمیں کانورسیشن نہیں کرنا تھا, لیفٹ رائٹ سے نہیں بات کرتا تھا اور رائٹ لیفٹ سے. تو اب جو بائیڈن کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک تھی وہ مچ ایزیئر ہو گئی ہے, کیونکہ رائٹ ہیز واکڈ اوور ٹو دا مڈل, which is where Joe Biden is. He's right in the middle. اور ان سے وہ خود ہی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ امریکہ کو ورک کرنا ہے. امریکہ کا سب سے بڑا انمی تو کووڈ ہے, اور یہ سارا بیک ڈراپ میں چلا گیا.
تو بہت سارے جو ریپبلکنز جو کہ میں خود سمجھتی تھی کہ 2 سال بڑے مشکل ہوں گے, کوئی بل پاس نہیں ہوگا کیونکہ اتنا کلوز اسمال مارجن سے ڈیموکریٹس جیتے ہیں ہاؤس اینڈ سینٹ, لیکن وہ ساری چیزیں خود ہی ایزی ہو گئیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے ایٹ لیسٹ یہ کنورسیشن آیا ہے. بہت سارے جو ہمارے فار لیفٹ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یس وی نیڈ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. ابھی میں کسی سے بات کر رہی تھی, ٹرمپ وی جسٹ فنشڈ آن وی نیڈ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر ایز امریکنز. آپ کو پتا ہے بہت لوگوں کی فیملی میں لڑائی ہوگی, 10 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو پولرائزیشن جو ہو گیا تھا وہ ہمارے لیے سب کے لیے بہت ہارمفل تھا, جس کا افیکٹ آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے ہم اٹیک کر دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. بالکل بالکل انیلا, اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں کہ کیا یہی فائدہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو انٹرنیشنل افیئرز میں بھی ملے گی, بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز کم آؤٹ ہارڈ. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی جا رہی تھی ان کے مزید سخت ترین ایرانین سینکشنز کے حوالے سے, وہاں پہ بھی کچھ بہتری لا پائیں گے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل پائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. سینکٹیٹی اینڈ دی آنر آف اینی ڈیموکریسی, اس میں ظاہر سی بات ہے مظاہرین کو اور پروٹیسٹرز کو حق ہے احتجاج کا, لیکن جس طرح کا احتجاج امریکہ کی ریاست میں ہوا اور جو مناظر پوری دنیا نے دیکھے, تو ایک شبہ ضرور ہوتا ہے کہ کیا واقعی جمہوریت میں اتنا استحکام آج کی دنیا میں 2021 میں موجود ہے یا نہیں. پوری دنیا کے مختلف ریاستوں میں ہم پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں, اس طرح کے اختلافات پاکستان میں بھی دیکھنے میں آئے ہیں, لیکن کیا یہ نظریاتی ہیں یا ان کو اکسایا جا رہا ہے؟ ہیٹ کرائم, ہیٹ سپیچ, یہاں تک کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان کو بھی فلیگ کر دیا گیا اور ہی ہیز بین فروزن آؤٹ آف دیم. اس کے بعد ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سال سے, دیٹ از دا ریئل کوشچن. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایمبیسڈر جمیل, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے اسد اللہ خالد فرام دا وائس آف امریکہ, اینڈ وی آلسو ہیو انیلا علی ہو از اے ڈیموکریٹ اینڈ اے پاکستانی امریکن پولیٹیشین. آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایمبیسڈر جمیل کہ یہ مناظر دیکھنے کے بعد رد عمل کا آپ نے خود اظہار کیا, پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے کس قسم کی سپورٹ یا ان کی ایڈمنسٹریشن کے لیے انٹرنیشنلی اسپیکنگ لوگ ان کے لیے کیسے رسپونڈ کریں گے؟ ول دے بی فورتھ کمنگ ٹوورڈز ہم؟ امریکہ کی فارن پالیسی دیکھی جاتی ہے امریکہ کے تناظر میں. یہ درست ہے کہ پریزیڈنٹ کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے, لیکن اگر اس کے دیکھا جائے بہت مستقبل میں کافی دور تک اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے یہ معاملہ جو کل ہوا ہے امریکہ کی ہسٹری میں اس سے پہلے یہ ایک بہت کالا دار لگ چکا. اور جو اتھارٹیرین ملک ہیں, ممالک ہیں دنیا کے کہتے ہیں, لیکن دنیا کے جو لوگ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں مجھ سمیت, ان کو پتا ہے کہ جس ڈیموکریسی کے ذریعے ٹرمپ جیسا آدمی الیکٹ ہو کے آ گیا اور جس کی وجہ سے دراڑیں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ڈویژنز دیکھ رہے ہیں, ود ان ریپبلکن بھی ڈویژن کل اور پرسوں میں جو مشاہدہ ہوا ہے ہمارا, اور اس کے علاوہ جو سوسائٹی میں ڈویژن ہو گئی ہے. لاس اینجلس میں آج لڑائی جھگڑا کیا ہے جو مجھے ادھر سے معلومات آئی ہے کہ دونوں فریق کے لوگوں نے. تو یہ تمام معاملہ جو ہے ایک طرف تو بڑھے گا دنیا میں, جو بائیڈن کے لیے اور تو ظاہر ایک نرم گوشہ رکھا جائے گا, کیونکہ ٹرمپ نے جس طریقے سے آئسولیشن میں چلے گئے تھے امریکہ کو لے کے, جس طرح امریکہ کا امیج ٹارنش کیا تھا ٹرمپ نے, اس لحاظ سے جو بائیڈن ایک ایسا شخص ہے جس نے کہ فورن کمیٹی کو ہیڈ کیا ہے, 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک ہیڈ کیا ہے, وہ سمجھتی ہیں. اور جس قسم کے زیرک قسم کی وہ لوگ لا رہے ہیں ابھی, جس کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی ٹریڈیشنل قسم کی ڈپلومیسی کا آگ لے کے چلیں گے. لیکن امیج بلڈنگ کے لیے جو بائیڈن کو کافی ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور یہ جو کالا داغ ہے اس کو دھلنے میں امریکہ کی ہسٹری میں کافی ٹائم لگے گا. لوگ عام طور پہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو فورن معاملات ہیں, فورن ریلیشن سے جڑے معاملات ہیں, وہ وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ڈیوائز کرتی ہیں, تھنک ٹینکس لے کے چلتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اس میں تو 100 سالوں کی 200 سالوں کی پلاننگ کی جاتی ہے. ایٹ لیسٹ یہ تاثر دنیا میں موجود تھا. اب مجھے بتائیے کہ اس وقت بڑے اہم معاملات کی بات کی جا رہی ہے, ایران پہ سینکشنز کا ذکر ہو رہا ہے, طالبان سے مذاکرات چل رہے ہیں. جب یہ اناقی کانفلکٹ اور پولرائزیشن کی سچویشن امریکہ میں ہوگی
ہوگی تو وہ جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا تھا دنیا کو یہ بتانے کا کہ دنیا میں ڈیموکریٹک ویلیوز کو لے کر کس طرح آگے چلنا ہے، کیا اس میں کوئی درار پڑی ہے یا اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا امریکہ کو؟ دنیا اقوام اب سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے اور یہ مشکل کافی پیش آئے گی امریکہ کے سفیروں کو اور امریکہ کے جو فارن آفس کو اسٹیٹ آفس کو، وہ کافی دشواری پیش آئے گی کہ اس کو دوبارہ درست سمت میں ایک اس کا تاثر قائم کیا جائے، کیونکہ امریکہ کی یہ جو ڈیموکریسی پر یہ خاص طور پہ جو داغ لگا ہے اور جس طرح کہ آپ نے بتایا جو ڈیمیج کاز ہوا ہے، اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے آپ نے صحیح فرمایا کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کے اسٹیٹ آفس، پینٹاگون اور باقی ادارے مل کے فارن پالیسی ایک بہت دور رس قسم کی فارن پالیسی بناتے ہیں، لیکن اس کی ایڈجسٹمنٹ فرام ڈے ٹو ڈے اور اس میں بتدریج جو اس میں ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے، ری الائنمنٹ کی جاتی ہے، وہ یقیناً اس میں پریزیڈنٹ کا ایک عمل دخل ہوتا ہے۔ جو بائیڈن اس معاملے میں کافی ایک چیز جو میں بتاتا چلوں جو ان کے لیے بہت دشوار پیدا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہنے پر دنیا میں مجبور ہو گئے ہیں، پوری دنیا کے اخبارات کی اور اسکرین کی زینت فرنٹ پیج پہ بنا ہے اور لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر یہی بلیک لائف میٹر کے لوگ اگر آ جاتے یا کسی اور طبقے کے لوگ فلور آف دی ہاؤس پہ چڑھائی کر دیتے، جو کہ کبھی ہمارے جیسے ملک میں نہیں ہوا، پاکستان جیسے ملک میں اگر اسمبلی سیشن میں ہو تو کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا، تو اس صورت میں امریکہ میں کل اگر یہی بلیک لائف میٹر کے لوگ آ جاتے تو کتنی زیادہ لوگوں کی قتل و غارت ہوتی۔ 3 گھنٹے تک ٹرمپ نے نہیں آنے دیا۔ امبیسڈر جمیل آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، شروعات میں پروگرام نے ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ اس میں ایک نسل پرستی کا عنصر یقیناً سامنے آتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ٹیررسٹ نہیں کہا گیا تھا، پھر اتنا پریشر بلڈ ہوا کہ ان کو کہنے پہ کئی ادارے بھی اور کئی لوگ بھی مجبور ہو گئے کہ جو ہم نے دیکھا وہ دہشت گردی کی ہی ایک مثال تھی۔ انیرا کوئکلی آپ کی طرف آنا چاہوں گی، جو سینٹیمنٹ جو سوال میں نے اسد سے بھی پہلے کیا تھا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو دوسرے گروپس ہیں، مائنورٹی گروپس ہیں یا پھر سیاہ فام لوگ ہیں، مسلمز ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے؟ وہ اس کے بعد کیا اس وقت محسوس کر رہے ہیں؟ آر دے فیلنگ سیف؟ ان کو لگتا ہے کہ کانفلکٹ مزید بڑھے گا؟ دیکھیں ایسا تو کچھ میں نہیں سن رہی ہوں کہ مسلمان ڈرے ہوئے ہیں۔ آئی تھنک ہم سب ایکولی ایز امریکن شاکڈ ہیں۔ ہمیں یہ ایک طرح سے ذرا سی ریکنسلیٹری فیلنگ آ گئی ہے کہ دیکھو ہمیں مسلمانوں کو ٹیررسٹ سب سمجھتے تھے، اب ان کو پتہ چل گیا کہ ایک جو آئیڈیالوجی ہے، جو ٹرمپزم ہے، اٹس اے پاپولسٹ آئیڈیالوجی، اور آئیڈیالوجیز گو رانگ۔ جس طرح سے اسلامک ایکسٹریمزم دنیا میں پھیلا ہے وہ ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کو انہوں نے یوز کیا۔ اسی طرح پالیٹکس بھی اسی طرح سے وائلنٹ ہو سکتی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ جو ہمارے فیلو امریکنز ہیں ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ دیکھیں ریلیجن can be used by extremists. So that way it has been an eye opener. انیلا بہت بہت شکریہ۔ میں چاہتی تھی کہ اسد سے بھی